international correspondent mga kabumbo. Kay isang napakigangutan ini sang aton sining assistant station manager with Bombo Lindsay Ermitanio Bade nga ining ila sining kahimtangan dito sa karono kung mayara gid man ayhan nga mga Pinoy nga nadalasa o kung nadalahig sa among nga pagpangatake to sang tinalikdan nga adlaw. Yari pamatian ta mga kabumbo ang nangin pahayaga ni Sir Joseph Timothy Rivera, ang aton sini international correspondent dira sa Doha, Qatar, sang may interview sa aton sini assistant station manager Lindsay Ermitanio Bade. Nung linong na dire, ngayon naman kay kahapon to natabo around exactly 12 hours ago, 5 o'clock sang hapon, din atake sa Israel ang isa ka residential compound dere sa Qatar na in-house ang delegation ang sang Hamas Political Bureau. And of course it created chaos because very rare nga maglukpanay diri sa Qatar, and unlike the recent Iran-Israel war, subong niya may nagtupa gid diri kaysa kuna to na intercept lang to sa kalangitan, pero this time nagtupa gid may naiguan gid subong amo na nga masubo, and of course nagirinamo diri for a while, pero as of now, as of this time, malinong security is back to normal, pero ang bakbakan ay aragi dyan sa news and social media kay ginakondenar gid sa Qatar kang lain-lain pang mga nasyon, organisasyon o upod ng United Nations ta ginhimo tang Israel because it was really a blatant violation of the sovereign rights of Qatar. Ano siya ang lugar, sir? Madamo sa mga panimalay, damo sa mga buildings, paano to ni i-describe, sir? Actually, ang lugar nga na, amo nang ginatawag namon nga Legtaifia, or it's actually known as West Bay, no, sa amon nga mga real estate agents. Amo ni ang lugar kung sa diin ang mga balay dire puro mga manggarano, daw Forbes Park bala kung sa aton pa. Sa Manila, sa Manila pa Forbes Park. Galing kay ara dira ang mga lain-lain nga mga embassy. And take note that aside from the fact that this compound was next to a big gas station, it was also in between two schools, and it was next to a power station, and it was only 220 meters away from the Philippine Embassy. So nagdaguntog ito sa ila kahapon. No? 220 meters lang siya away from the Philippine Embassy. That's why nga kuan gidya lapit siya yan, no? In fact, I'm sharing you right now a very quick map kung ano siya kalapiton. 220 meters lang. Oh, okay. Saling mo, sir, may napatay, may napilasan. Mga pila ni sila subong, sir? Ang mga napilasan, wala pa kita exact figure, pero unfortunately ang napatay is 2, no? Ang mga leaders nga gusto i-assassinate sa Israel, wala sila may naiguan, pero ang bata sang head delegation napuruhan gid kag ang pulis nga nagabantay sa complex, ang mga pila ka pulis nga naga-duty sa complex, napatay man. So duha ang confirmed nga napatay tungod sa insidente. Okay. Ano ning rason, sir, kung nga nagpatigayon sang strike ang Israeli militar dira sa Doha? Well, it's a very sad fact because for the past few days, no, and even weeks leading to months, naghambal ng Israel nga patyon gid nila kuno ang mga tao sang Hamas bisan diin nga parte sang kalibutan. And natabuan that ang political bureau sang Hamas are here in Doha actually for peace purposes, because as you know, Qatar has always been the peace broker here in the Middle East, no? And masubo lang kay wala gintaha sang Israel ang mediation role sang Qatar. So bisan ari sa Qatar ang mga Hamas, ginbomba man nila sa gihapon, and nalimtan nila that these people are non-armed components of Hamas. These are the political bureau, and they're here actually discussing with Qatar the new ceasefire deal that was being brokered by the United States. So amo nga di nga ang impression diri sa mga tao subong
na Israel daw hindi gid sila gusto sa peace talk sa Oo, hindi mga tao they're here to talk for peace and still gin assassinate sila. And kung gani ginahambal ko sa two other interviews I had, gani ko nga sa isa ka boxing match kamo duha lang away pero ang referee hindi mo pagsumbagon. Natabo ang referee ang gintumbag nila muna nga lain subungan dynamics, no? And nagapamalibad man, just for your added information, nagapamalibad man ang Qatar sa rason nga ginwarningan kuno sila sa US. Ay nagpagawa na sang statement nagpagawa sang statement, i-confirm ko na nagpagawa na gid sang statement ang Minister of Foreign Affairs. Sige sa Amerika, ginwarningan nyo kami, sang ginahambalan nyo kami, nagalinupok na, tapos na. Late ongoing. Live, real time ang inyo ding warning, so hindi ka mo magsiling nga ginwarningan nyo kami kaysa ginatawgan nyo kami ara na. Pero it's really, for me personally, it's really alarming because wala ma-intercept, because kung missile ina nga layo pa lang, kung gin-launch ina, if it's what to call a projectile, no, ginatawag natin nga surface to surface missile, I think it would have been averted. Galing kay natabo, the bombing was carried out by long-range Israeli jet fighters. So naglupad na sila mo nang subong, gina-question pa din, nag-agi, pila ang involved, kagin strike nila ang complex. So, amo na ang natabo kahapon, and of course, nagsinala mga tao dire, because it's very unusual for us to have something like this, no? Imagine mo na lang, Ma'am Chris, na nagalok pa na ito sa ere, nagpanik na tanan, anahon pa, ayhan pa rin nagtupagid. Amo gani, sir. Dito ka delikado gali, sir. Kiti basi bala amo na embal sang Israel agson gid nila ang mga Hamas bisan pa nga aluyag tani sang sang kalinungan dra man sa inyo. Basi kung ano pagid balang matabo sa mga sunod nga mga inadlaw. Anong tikang diriya, sir, sang inyo pamunuan dra sa Doha, Qatar? At dire for sure heightened ang security measures dire. Honestly, pag abot ko sa balay kahapon, wala pa ko nagawa-gawa because nagdali lang gani ko sugat sang kabataan ko sa school, because kabalon ako nga matabo sini, if there's an attack like this, Chris, wala kami nahadlok sa mga masunod pang atake, because kung nag-atake na one, sigurado ko alerted na ang armed forces dire. So ano man ang masunod pa dire nga attacks, we are very certain that we will be defended and safe. Ang ginakahadlokan namon dire ang mga buang sa kalsada, kay nagadali mga tao magpuli, so wala na naman disiplina. That's why kahapon hinay-hinay lang gid kayo magdalagan, pero a time came that you cannot drive slow, because if you drive very very slow, maiguan ka gid sa salakyan because nga tao gadali puli. So that's what happened, and sugat kong kabataan ko, and luckily ang water supply namon dire nga gintipon namon sang para sa nagligat ra gira ari pa di nabilin pa wala na ko yung nagwa. Okay mo pag mo dire tutok na kami sa news so we found it a bit amusing, kay perme lang kami dire natawag sa niya ang balita dire, perme lang flood control. So at least daw naka-divert mo kami gamay, and everybody was up to their feet, and I'm very very sure security here is heightened, and the area is still being cordoned. Investigations are still ongoing. We haven't heard any official release yet. Basta ginaako sa Israel, nangakig ang Qatar, and everybody's condemning it because as I said, no, hindi mo pagsumbago ng referee. Pero mga operations sir sa mga establishments, sige sa gihapon. Sige man sa gihapon, wala man of course ang iba ni papuli aga. Kahapon supposedly dismissal sa kabataan is 5:30, pero immediately after the blast nag-decide na ang school na i-dismiss ng kabataan, but everyone was discouraged from taking Uber, no? Nag-ruling ang Philippine school dire nga sugaton gid kam sang ginikanan mo. In fact, I'd like to thank Dr. Alexander Acosta, the principal of the Philippine School Doha. Gintawgan niya gid ko, siling niya, ang bata mo nagagawa na sa gate, ginpabalik ko sa canteen. Di ko kay malamon na nawag na ko, siling ko lapit na ko po dito, Dok, salamat gid, no. Gahulat-hulat gani mga parents subong kung
may classes sa mga adlaw o wala. Okay. As of now, wala pa kami sa may na-monitor nga advice from the Ministry of Foreign Affairs of Education, but nagpadala na sang messages ang mga teachers, ang kabataan, saying that the school management has instructed the teachers nga hindi anay maghimo sa mga graded activities today, just in case nga may mga parents nga mag-decide nga hindi anay pagpasudlo ng kabataan nila sa school. May advice na sir nga ginhatag dira sa inyo ang embahada ta sa mga sa inyo dira abi nga mga Filipino community. Yes. I'd like to salute the Philippine Embassy headed by Ambassador Mardomel Melicor. Kadasig sang ilang response. Within minutes after the blast, nagpagwagin sila sang warnings, despite the fact na lapit lang sila sa nalokpan, no? Nagpagwagin sila sang important advisory dayon, informing all the Filipinos of what happened, and were advised to stay at home, avoid going into public spaces unless it is really necessary, and likawan ang pagmarites, pamati lang kamo sa mga official news channels and to get the information and be very, very vigilant, which is something that I salute man dito sa embassy because dasig sila pag-abot sa mga amuna nga butang. They're always ready. Wala man niya sir sang mga Pinoy nga naapektuhan or napilasan bala or naapektuhan gid nga malapit sa area gid abi nilang. As of now, wala pa man siyang may na-report kay of course it's wala man news blackout, but hopefully wala man, no. Pero our hearts and sympathies go to the families ang mga nadisgrasya, kapin pa ang duwa nga napatay. One is the son of the Hamas head delegate, and of course the other one ang police, no. Ang police nga nagabantay gid ay kaluoy man nagabantay lang siya sa building na iguan. Okay. Oo. Kag di ba sir do ikaw ang country director for Qatar We Care for Humanity. May mga tikang kamo sir nga ginoobra batok sini sa natabo. We Care for Humanity is an international organization accredited with we participate in a lot of the SDGs of the United Nations. Yes, so far we are a private international NGO, and so far what we're doing is we are voicing out our dissent on what happened. In fact, We Care for Humanity has been instrumental because we are one of the few international organizations who held 2 emergency peace summits, no, emergency peace summit ginhimo ni namon sang una after the October attacks by Hamas against Israel. We are one of the first international organization who called for a ceasefire, and natabogid man ang ceasefire. And then also earlier this year, in the peak of the Iran-Israel war, the emergency peace summit man kita, also held here in Qatar, attended by 34 countries. And yes, we had the peace summit, and a few days after that, at least bisan gamay nakabulig kita convince sa ila. And right now, as a peace-loving and humanitarian organization, we strongly condemn, no, ang natabo, because kung ari na kita sa tsimpo nga bisan ng mga peacemaker ang mupang ginabira nila, hindi na mayo, no, daw hindi na matarong, okay lang kung nagailinaway maintindihan pa naton, but the people in the middle who are trying to bring peace should be kept out of the way, no, because we're here to make this world a better place, and we are fighting for humanity, because at the end of the day, despite your political differences, the loss of life is still a loss for humanity, and we're trying to avoid that. So nabatihan naton diri mga kabomboan ang inapahayag sa aton sini international correspondent with Sir Joseph Rivera. Natuhoy diri sa ginpalonsyar nga opensiba kag pagpang-atake sa Israeli military laban diri mga kabombo o kun batok diri sa pila ka mga lideres sa Hamas nga kuntani bala may iga pa